नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त दर्शक बंधु मान अनेक अनेक स्वागत। आज भिडियो आम जाना ओडिया पेडागोजी पेपर 2 रो प्रीवियस ईयर जोटा कि 1 जुलाई 2023 एवं 17 अगस्त 2024 होता ओटीटी एग्जाम केते गुड़िए सिलेक्टेड क्वेश्चंस विषय भिडियोटी भल लगे लाइक टी करदे और जो मैंने मो चैनल नुआर अच्छा हृदय सह सब्सक्राइब करने ता सहित पाखरे थी बेल आइकन टी प्रेस करदे जहाँफल मो प्रत्येक दिन ओटीटी एग्जाम 2025 अपलोड करुवा भिडियो नोटिफिकेशन आपण मैंने पाइपर। तेबे भिडियोटी स्टार्ट करवा। क्वेश्चन 1 मातृभाषा शिशु मानक पई एक हजम रस ये उक्ति किए कही? ऑप्शन ए मधुसूदन राव, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी गंगाधर मेहर। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन 2 शिशुर एकांत निजर किए? ऑप्शन ए माँ, बी बापा, सी परिवार, डी मातृभाषा। एठी राइट आंसर हम ऑप्शन डी मातृभाषा। तापरे क्वेश्चन 3 भाषा नथिले मनीषर क्यों कार्यर विकास होई न थांता? ऑप्शन ए काव्य कविता, बी लेखापढ़ा, सी चिंता और चेतना, डी घर द्वार। ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी चिंता और चेतना। तापरे क्वेश्चन 4 देखिए भाषा मनीष को कहा सहित जोड़े? ऑप्शन ए परिवेश, बी मनीष, सी उद्भिद, डी जीवजंतु। एठी ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए परिवेश। क्वेश्चन 5 भाषा शिक्षण पई शिक्षाविद माने केतुटी दक्षता स्थिर करछंती? ऑप्शन ए गोटिए, बी 3टी, सी 5टी, डी 9टी। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी 9टी। क्वेश्चन 6 उच्च प्राथमिक स्तर में आम गोटे पिला ठारू अति कम रे भाषार क्यों दक्षिणा आशा करिबा? ऑप्शन ए अच्छी कविता लिखिबा, बी प्रबंध लिखिबा, सी नाटक लिखिबा, डी शुद्ध लिखिबा एवं शुद्ध पढ़िबा। एठी राइट आंसर हम ऑप्शन डी शुद्ध लिखिबा और शुद्ध पढ़िबा। तापरे क्वेश्चन 7 उच्च प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण पई शतकड़ा केते भाग समय निरूपित होईछि? ऑप्शन ए 50 भाग, बी 25 भाग, सी 14 भाग, डी 10 भाग। एठी ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी 14 भाग। तापरे क्वेश्चन 8 शिशुर भाषा संपर्क बोध ज्ञान आहरण कौशल क्यों दक्षतारू जानी हुए? ऑप्शन ए कथन और लिखन, बी श्रवण और पठन, सी स्वशिक्षण, डी शुद्ध ज्ञान वृद्धि। एठी ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी श्रवण और पठन। तापरे क्वेश्चन 9 क्योंटी भाषा उपयोगर दिग नुहे? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक दिग, बी भावात्मक दिग, सी कौशलात्मक दिग, डी सृजनात्मक दिग। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी सृजनात्मक दिग। तापरे क्वेश्चन 10 भाषा शिक्षण को आनंदमयी करने पाई कहार साहाय्य नेबा? ऑप्शन ए भाषण प्रणाली, बी चौकरे लेखिबा और कहिबा प्रणाली, सी लोकगीत परिवेशन प्रणाली, डी रे अछि प्रश्नोत्तर प्रणाली। ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी लोकगीत परिवेशन प्रणाली। तापरे क्वेश्चन 11 भाषा शिक्षा पई प्राथमिक स्तर रे केउ दक्षता उपरे गुरुत्व दिया जाय नाही? ए सुनिबा, बी कहिबा, सी पढ़िबा, डी व्यवहारिक व्याकरण। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी व्यवहारिक व्याकरण। तापरे क्वेश्चन 12 मातृभाषा शिक्षादान किपरि सफल हुए? ए सामग्रिक भाव में शिक्षा दिगले, बी भाग भाग करी शिक्षा दिगले, सी आंशिक भाव में शिक्षा दिगले, डी एकाधिक शिक्षक शिक्षा देले। एठी ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए सामग्रिक भाव में शिक्षा दिगले। तापरे क्वेश्चन 13 गोटिए पिला अष्टम श्रेणी उत्तीर्ण होगा पर तार केते परिमाण शब्द ज्ञान हेबा आवश्यक?
ଅପସନ୍ ଏ 5,000, ବି 6,000, ସି 7,000, ଡି 8,000। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି 8,000। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 14, ଔପଚାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା, ବି ବ୍ୟାକରଣର ସଂଜ୍ଞା ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ସି ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ, ଡି ଅଛି ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକ ଧରି ପଢ଼ାଇବା। ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15, ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଧାରଣା କରିବା, ବି ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଓ କହିପାରିବା, ସି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ନୂତନ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଡି ଯେ ଯାହା କହୁ ବୁଝିପାରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ କହିପାରିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16, ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷତାଟି କ'ଣ? ଏ ପଢ଼ିବା, ବି ବୁଝିବା, ସି ଶୁଣିବା, ଡି ଲେଖିବା। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶୁଣିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଭାଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶିକ୍ଷଣ, ବି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ସି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ, ଡି ଭୟମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 18, ପିଲାଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏ ବୋଧ ପଠନ, ସି ଶ୍ରେଣୀ ପଠନ, ସି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ବି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19, ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ବି ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ସି ଜ୍ଞାନ ପଠନ, ଡି ନୀରବ ପଠନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20, ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠାଗାର, ବି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଡି ଶିକ୍ଷକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠାଗାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 21, ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ପିଲା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ପିଲାଠାରୁ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଥାଏ? ଏ ଜ୍ଞାନରେ ବେଶୀ, ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ବେଶୀ, ସି ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ବେଶୀ, ଡି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ବେଶୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ବେଶୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 22, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ପଦ୍ୟ, ବି ଗଦ୍ୟ, ସି ଅତିରିକ୍ତ, ଡି ବ୍ୟାକରଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଗଦ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେତୋଟି ସୋପାନ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 3ଟି, ବି 4ଟି, ସି 2ଟି, ଡି 5ଟି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ 3ଟି। ତାପରେ 24, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତର ପରେ ନୀରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ପରେ, ବି ଉପକ୍ରମ ପରେ, ସି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ, ଡି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଏ ଗଦ୍ୟ, ବି ପଦ୍ୟ, ସି ଗଳ୍ପ, ଡି ବ୍ୟାକରଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 26, ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନର ଶେଷ ଭାଗରେ ରସାନୁସାରଣୀ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏ ଛନ୍ଦରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ବି ରସକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସି ରସ ଓ ଛନ୍ଦ ସହ ଆବୃତ୍ତି କବିତାକୁ ବୁଝିବା, ଡି ଘରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ରସ ଓ ଛନ୍ଦ ସହ ଆବୃତ୍ତି କବିତାକୁ ବୁଝିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 27, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ କିପରି ଜାଣିବେ? ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି,
বি বৌদ্ধ পরিমাপক প্রশ্ন পচারি সি প্রয়োগ প্রশ্ন পচারি ডি পরীক্ষা ফলর মূল্যায়নরু ঠিক উত্তরটি হব অপশন সি প্রয়োগ প্রশ্ন পচারি তাপরে क्वेश्चन 28 मातृभाषा द्रुत पठनर अभ्यास कराइबा केउं शिक्षादानर लक्ष्य ए गद्य साहित्य बी पद्य साहित्य सी अतिरिक्त साहित्य डी खबर कागज अध्ययन ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी अतिरिक्त साहित्य क्वेश्चन 29 अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान रे शिक्षार्थीकरण उपरे गुरुत्व दिया जाए नहीं कहीं ए ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବି ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ ସି କୌଣସି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ଜାଣି ହୁଏ ଡି ଅଛି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 भाषा शिक्षणर केउं विभागटी अल्प समय मध्य एक मनछुआ वार्ता पिलाकु देइथाए ए गल्प बी गद्य सी एकाकिका डी पद्य एठी ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी एकांकिका तापरे क्वेश्चन 31 रचना काहाकु कहंती ए कविता लेखिबा बी गल्प लेखिबा सी प्रबंध लेखिबा डी जहा किछि सृष्टि करिबा ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी प्रबंध लिखिबा क्वेश्चन 32 मनरे थिबा चिंता चेतना कल्पना और तथ्य को सजाई लिखा कौन कहती ए प्रबंध बी उपन्यास सी नाटक डी गल्प ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन ए प्रबंध तापरे क्वेश्चन 33 भाषा प्रबंधे जगन्नाथ एठारे भाषा प्रबंधेर अर्थ कौन ए जगन्नाथ दास को भागवत बी जगन्नाथ दास को जेकोसी कविता सी जगन्नाथ दास को रचनावली डी जगन्नाथ दास को पुराण व्याख्या ठीक उत्तरटी हम ये ऑप्शन ए जगन्नाथ दास को भागवत तापरे क्वेश्चन 34 प्रबंध रे लेखकंकर केउं भाव प्रतिफलित हुए ऑप्शन ए चिंताधारा बी चेतना प्रवाह सी मौलिक चिंताधारा डी सुसंहत मौलिक चिंताधारा एठी ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन डी सुसंहत मौलिक चिंताधारा तापरे क्वेश्चन 35 रचना लिखिया बेले आमको मुख्यतः केतोटी सोपान रे विभक्त करने को पड़े ए 5टी बी 10टी सी गोटे डी 3टी ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन डी 3टी क्वेश्चन 36 रचनार उपक्रम सोपानरु रचना विषय मोटामोटी जानी हो जाए तेणु रचना को आमे कौन कहिबा ए सूचीपत्र बी दर्पण सी प्रतिबिंब डी प्रारंभ एठी राइट आंसर हो ऑप्शन बी दर्पण तापरे क्वेश्चन 37 रचनार मुख्य विभाग बोली काहाकु कहा जाए ए प्रारंभ बी वर्णना सी विषयवस्तु डी उपसंहार ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी विषयवस्तु तापरे क्वेश्चन 38 प्राबंधिकर निजस्व चिंताधारा केउं विभाग रे प्रतिफलित हुए ऑप्शन ए चेतना प्रवाह बी लेखार शैली सी उपक्रम डी उपसंहार ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन डी उपसंहार तापरे क्वेश्चन 39 विद्यालय रे लेखिबाकु थिबा रचना केउठारे लेखिबा विधेय ए घरे बी श्रेणीगृह रे सी रचना बहिरु उतारिबा स्थान रे डी शिक्षकों सूत्रलेखन प्रक्रिया रे एठी ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी श्रेणीगृह रे क्वेश्चन 40 रचनार संशोधन कार्य केउठारे करा जिबा उचित ऑप्शन ए श्रेणीगृह रे पिलामानंकु अन्य काम देई बी विद्यालय छुट्टी नहीं घरे बसी सी पिलामानंकु पाखरे ठिया कराई डी अवसर समय रे किंबा निज घरे ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन डी अवसर समय रे
କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 41 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତତଃ କେତୋଟି ରଚନା ଏବଂ ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି? ଏ ଅଛି 8ଟି, ବି 18ଟି, ସି 10ଟି, ଡି 12ଟି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି 18ଟି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 42 ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଦେବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଏ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ କହିବା, ବି ରଚନା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ଦେବା, ସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ଦେବା ଓ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ତାଲିକା ଦେବା, ଡିରେ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ କହି ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ଦେବା ଓ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ତାଲିକା ଦେବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 43 ଶିଶୁ ଜନ୍ମରୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାଏ? ଏ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା, ବି ଭାଷା କହିବା, ସି ଗୀତ ବୋଲିବା, ଡି ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି ଭାଷା କହିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 44 ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଶିଶୁର କେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ହସିବା, ବି କାନ୍ଦିବା, ଡି ଅନୁକରଣ, ଡି ଖେଳିବା। ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅନୁକରଣ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 45 ଶିଶୁର କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆଗ ହୋଇଥାଏ? ଏ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା, ବି ଭାଷା ଶିଖିବା, ସି ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା, ଡି ବହି ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଭାଷା ଶିଖିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ। ନମସ୍କାର।